Wow, lihat teman-teman. Di sini ada T-Rex. Wih, mantul. Wih, keren sekali teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada kereta Thomas berwarna biru. Ini adalah Thomas robot, teman-teman. Wah, keren sekali teman-teman. Mantul. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada mobil polisi berwarna biru dan putih. Mantul. Wih, keren sekali teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada kereta Thomas berwarna hijau. Wih, keren sekali teman-teman. Wow, lihat teman-teman, di sini ada Lightning McQueen. Wih, mantap sekali teman-teman. Wow, lihat teman-teman, di sini ada dinosaurus menggendong anak. Wow. Wih, keren sekali teman-teman. Wow, lihat teman-teman, di sini ada mobil tempur. Wow. Wih, teman-teman, berwarna biru. Wih, kita parkir. Wow, lihat teman-teman, di sini ada Bumblebee. Wah, keren sekali. Widih, widih, lihat teman-teman, di sini ada truk tingkat. Wih, mobilnya berwarna biru. Mobil yang dibawa warna merah, teman-teman. Mantul. Wow, lihat teman-teman, di sini ada dump truk. Oke, kita parkir, teman-teman. Widih, lihat teman-teman, di sini ada bus Tayo juga. Wah, keren sekali teman-teman. Wih, lihat teman-teman, di sini ada kereta Thomas lampu. Wah, keretanya ada berwarna merah, kuning, biru, putih, teman-teman. Wih, keren sekali. Wow, lihat teman-teman, di sini ada truk tambang.
Wah, mantul teman-teman. Oke, sampai jumpa lagi.